sogo strang satini ko bro kok tumawo ang no ni logi tongo orupa de broma tapsa zara ni na kumane ko bro kok tumarong kha buskangni mars talni nui shalmariwo chongbalni lekhamong shaklaijaknai abono toye tini sa salo koksa panda khlaijaka chief election commissioner habanogo Buskangni Mars talni nui shalmariwo chongbalni lekhamong shaklaijaknai abono toye tini cha salo koksa panda khlaijaka chief election commissioner habanogo te o koksa pandawo koknarkha chief election commissioner Kiran Gite bo shaka Thansa khlai kichingni halok boi tongmahai Buskangni Mars talni nui shalmariwo haste Bidhan Sabha Chongbari Engkhari shaklaijakmani ulobo abo haikena tongnai Chongbarini Engkhari eba Mansari Jesa Angbo abo lukurongni musumo hwnei gosiui naharjaknai teibo saka amchani joto tongkosong lukurok malmata resources tei joto dalni motharokni sakatimo thiti khlainai hwnei saka election commissioner Kiran Gite सभी को नमस्कार। त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन के आखिरी चरण में हम लोग हैं। जैसे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने त्रिपुरा में जब घोषणा की थी कि त्रिपुरा के चुनाव फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और पीसफुल रहेंगे, कमीशन के मार्गदर्शन में स्पेशल ऑब्जर्वर्स सभी ने 16 तारीख को पीसफुल तरीके से और सभी मतदाताओं ने उत्सव के वातावरण में मतदान पूरा किया। उसके बाद पिछले 9 दिनों में कुछ 1-2 घटनाएं छोड़ के काफी शांतिपूर्ण वातावरण रहा है और मुझे आपको बताने में खुशी होती है कि पिछले 5 दिन में कोई भी अप्रिय घटना हमारे राज्य में नहीं हुई। 2 तारीख को 21 काउंटिंग सेंटर में 60 विधानसभा केंद्र की काउंटिंग होगी। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 60 काउंटिंग ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है। सोमवार के बाद उनका आगमन होगा और उनके निगरानी में सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स काउंटिंग करेंगे। हमारे सामने जो चैलेंज है कि जैसे हमने पोलिंग के बाद त्रिपुरा के सभी नागरिकों ने संयम दिखाया है, शांति के वातावरण में आज तक हम रहे हैं, उसी तरीके से काउंटिंग के बाद भी यही शांति का वातावरण रहे। इसके लिए मैं आपके माध्यम से आज सभी त्रिपुरावासियों को अपील करना चाहूंगा कि त्रिपुरा का एक अच्छा नाम हमारे देश में है। हमारे राज्य का गौरवपूर्ण इतिहास, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, ये देन हमारे राज्य को मिली है। बंगाली लैंग्वेज, कोपुरक लैंग्वेज की मिठास, दुर्गा पूजा, खाची पूजा, विशेष करके जो आर्ट्स, म्यूजिक के क्षेत्र में त्रिपुरा का जो नाम है, हम बहुत ही गौरव के साथ बोलते हैं कि SD बर्मन, RD बर्मन हमारे राज्य के हैं। हमारे राज्य में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट समुदाय भाईचारे में रहते हैं। वही कई दशकों में हमने देखा है कि बंगाली और ट्राइबल समुदाय भी काफी शांतिपूर्ण वातावरण में यहाँ रहता है। साक्षरता में हमारे राज्य का नाम है, पूरे देश में नाम है। मतदान का प्रतिशत शायद ही कोई अन्य राज्य हमारे राज्य इतना पॉलिटिकली
एक्टिव और मैच्योर है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में हमारे युवा चाहे बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, हमारे राज्य का सुनाम कर रहे हैं। सारे देश की दृष्टि आकर्षित करने के लिए त्रिपुरा राज्य सक्षम रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो कैलेंडर है इस साल का सबसे पहला चुनाव करने का सम्मान भी हमारे राज्य को प्राप्त हुआ है। शायद जो 90% तक का हम लोग जो पोलिंग किए हैं वो शायद ही दूसरे अन्य 9 राज्य जो इस साल चुनाव करेंगे शायद ही वो इसको पार कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि कल से ही सीबीएसई की एग्जाम चालू हुई है और ये हमारे त्रिपुरा के भावी जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई हजारों लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से यहाँ भ्रमण किया है। जैसे करीब 25,000 के ऊपर पैरामिलिट्री फोर्सेस हमारे राज्य में थे, करीब 17 राज्य से वो आए थे। सैकड़ों हजारों नेता कार्यकर्ता ने भी हमारे राज्य का चुनाव दौरा किया है। 1000 के ऊपर जर्नलिस्ट रिपोर्टर्स इस राज्य में पोलिंग डे के दिन मौजूद थे। 100 के ऊपर ऑब्जर्वर्स यहाँ आए थे जो कि अलग अलग स्टेट से है। अलग अलग स्टेट्स में हमारे राज्य का इंप्रेशन वो वापस लेके जाएंगे। सारा देश और सारी दुनिया हमें बारीकी से देख रही है। आपने देखा कोविड में हमने ट्रेन से कितने लोग हमारे राज्य से हमने बाकी राज्य में भेजे थे और कितने राज्यों से हमने ट्रेन और बस बुला के लोग यहाँ लाए थे। इससे ये प्रतीक होता है कि हमारे राज्य का जो कनेक्शन है बाकी राज्यों में कितना दृढ़ है। और कोई भी एक घटना हो, आजकल सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। सारा विश्व एक प्रकार से हमारे राज्य का मूल्यांकन कर रहा है। आज जो हमें देख रहे हैं वही आगे जाके इस स्टेट में यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उद्योग लगाएंगे, हमारे युवाओं के लिए जॉब देंगे। वही हमारे टूरिस्ट है, वही हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है। और जो हमारी जनरेशन जो बाहर जाती है, जब वो बोलेंगे हम त्रिपुरा से है, तो त्रिपुरा के एक अच्छी प्रतिमा होना बहुत जरूरी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि त्रिपुरा में जिस प्रकार से अच्छा कैंपेन हुआ, जिस प्रकार से अच्छा पोलिंग हुआ, उसी प्रकार से काउंटिंग के बाद भी जो भी निर्णय हो, जो भी पब्लिक का वर्डिक्ट हो, उसको डेमोक्रेसी में जो प्रिंसिपल स्थापित है उसके मुताबिक पब्लिक ने या कार्यकर्ताओं ने उसका सम्मान करना चाहिए। और मैं ना केवल एक सीईओ के नाते से, बड़े त्रिपुरा वासी होने के नाते से मैं सबको आह्वान करना चाहूंगा, क्योंकि मैं पिछले 18 साल में मैं यहाँ मेरे परिवार के साथ मैं यहाँ रहता हूँ। मेरे बेटे का बचपन यहाँ गया हूँ, यही बड़ा हुआ और मेरी बेटी का भी जन्म यही हुआ। तो अब एक प्रकार से हम त्रिपुरा वासी हैं, हम त्रिपुरा में है, त्रिपुरा और त्रिपुरा हमारे नसों में है। तो एक त्रिपुरा वासी होने के कारण मुझे भी लगता है कि हमारे राज्य ने चाहे जो भी निर्णय हो 2 तारीख को, हमने संयम दिखाना चाहिए, पेशेंस दिखाना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा से सभी त्रिपुरा के नागरिक में दूर रहना चाहिए। अहिंसा का हमने प्रण लेना चाहिए और जो अनुशासन आज तक दिखाया है उसको ही हमने कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि जो मतदान जिसने किया है, आपने देखा कम से कम 3 से 4 घंटा लाइन में खड़ा रह के मतदान हुआ है। वो हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। अगर हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, उसके घर, उसका कोई प्रॉपर्टी हो या कोई प्रतिष्ठान के खिलाफ अगर हिंसा करते हैं तो एक प्रकार से हम उनका अधिकार छीनते हैं। हम कानून अपने हाथ में लेके दंडित करना चाहते हैं। ये ना केवल अपराध है,
बल्कि मानवीय मूल्यों के भी खिलाफ है। तो मैं फिर से आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि 2 तारीख के बाद आप अपने अपने इलाके में शांति बजाय रखें। बुस्कां मार्च तालनि 2 सालमारि व सालथां हांगरनि जिब्रै आचुक थाइनि बुटले खजाकनाय आबनतयै 4 साल आगतला मुक्तादारा व कक्सा पान्डा खलायजाखा बुटले खनानि तियार खलायना बागै कक्सा पान्डा बुस्कांनि मार्च तालनि 2 सालमारि व लेखाजाकनाय सालथां हांगरनि जिब्रै आचुक थाइनि काउन्टिं ओंनाय अमुकान्त रोंनगो बुट लेखाथानि गोजान के पाइनायनि बागै 4 साल सुपारभाइजर माइक्रो অবজারভার রত্ন তুই আগরতলানি মুক্তধারা ও কাইসা নাঙ্কুমানি কক্সা পান্ডা খলাইয়া। নমস্কার, আজকে আমাদের যে পুরো ডিস্ট্রিক্টের যে আমাদের 14টা যে আমাদের অ্যাসেম্বলি কনস্টিটিউয়েন্সি ওদের আজকে কাউন্টিং সুপারভাইজার, কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট আর আমাদের মাইক্রো অবজারভারদের আজকে প্রথম ট্রেনিং করা হলো। কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়? এটা ডিটেলস যে আমাদের কেমনে করে ওরা ফর্ম ফিল আপ করবে, কেমনে করে ওরা ইভিএম হ্যান্ডেল করবে বা কেমনে করে কোঅর্ডিনেশন করবে, ওভারঅল যে ট্রেনিংটা যেটা আছে যাদের যে 2 তারিখে যে আমাদের রেজাল্ট যে হবে ওটার জন্য ডিটেলস ট্রেনিং করা হয়েছে। কতজন রয়েছে পশ্চিম জেলায়? টোটাল নিয়ার অ্যাবাউট এখানে 400-এর মতো ক্যাপাসিটি আছে। তো 400 এবং 400 আমাদের এখানে যারা কাউন্টিং সুপারভাইজার, কাউন্টিং এজেন্ট আর মাইক্রো অবজারভার প্রেজেন্ট আছে। চাম্পাহাওয়ার জামাতিলা কামিও তংনাই শালকিসা সুকা হর নাঙ্গি খুংসা নক থাপলা চাখা কক্তমা খনাই ডেপুটি সিএম অনিমেশ দেববর্মা থাঙ্গি নাইখা তিনি 4 সাল তেই নুখুংনি বরবাই কগলাম সালাইখা borok jefuru bial birmano klayo afruno keboni chubasu mana musungo tumung omahai jorawo keboni chubasu mankha hangke bukhawo belaino khaksangma mano obahaino mangpli kasai phayokha sampa awar jamtila kamiwo thangnai sal kisa sikang hornangai khungsa nok thapla sakha nukhungo tongo rice mill rangsak risak ris subjangnai machine khobui nogo je tongma manai jotono khamai thapla sai thangka okok toma khnawi TTA ADC ni Deputy CEM haikeba 26 Asrambari constituency ni Tipramot habodolni engai batainai borom gnang Onimesh Deborma nok hamjangnai nukhungni borok bai thangai kaham hamya koklam salaikha मुसुक बठी के रांगमारिउ किन बरो प्रोसेस सेमी मगे ताउ खेबो एप्लीकेशन खेबो बरो टाइम खाइ और डिसास्टर मैनेजमेंट नेदे एरिया फान सुनो आमगे ओ एसडीएम बो आमाइ दङ आ जगा पर खिले हेटा 10000 5000 दी पाइउ अपन कॉपी आमे नाम अनेक बरो साव बस वाला 10000 से 1 लाख ऊपर चिने भेलवरी कैसे ताउ 1 लाख ऊपर बजट हुन्छ किन्टो दिया तिनी ना खाइ बरो बजट किम जा सेंक्शन नंबर नो ताऊ के चाक एडीसी तरफ হইতে তাও মানে এটা না তার মানে দিকে চাক মান তাহলে ক্ষেত্রে দিতে একটু 1 ঘন্টা পরিশ্রম ওকে जोंते आसुग्लिया जों दाबो पश्चिम चाम्पाछरा बिसिओ बसालायजे सिनि खरकसा दफानो हामजागनाय तिप्रामथानि वारियर न चित्तरंजन देबबर्मानि न खरबाय खामबै थाबला जायदां गायते এবং দিনে বিহিক বন গানান বসাজে ইনফ্যাক্ট দিনে বিহিক কা পশ্চিম পারনি অনন্ত বাবুনি ন দূর সম্পর্কে আত্মীয় ন জংযত ন হইতে সিনি লাইজাক ন সিনি জোনালনি চেয়ারম্যান ভাইস চেয়ারম্যান ব্লকনি প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ তঙ্গ এমডিসি অনন্ত বাবু তঙ্গ जों ফাইনাই ফিগা বর্ণন এবং খুব কাহাম ভাবে নাইয়াকই অমনো ফায়ার সার্ভিস থেকে যে সমস্ত ডকুমেন্ট দরকার আমার যতন বক সংগ্রহ খাইকা এসডিএম নি অফিসও তহসিল নি বিসিংতি জমা রিজাক নাই এবং এনডিআরএফ থেকে যে রাং রেজাগো ন্যাশনাল ডিজাস্টার ওখানকে মোর দেন 1 লাখ রুপিস মাননানি ক্লাইউমতেই নখুক খামতানি जों खोनाओ যে চিনি বরক রগ্ন আবু রিজাগি অনেক ক্ষেত্রে 5-7 হাজার রাং রুই এসডিএম রক বড় ইয়াফা ইয়াক সুই হুই বেড়াই পাই কিন্তু जों বড়নো সাকা आंबो दंगरो नंतो बाबु दंगो जोंनि जोनालनि तांखां रक दंगो जों फॉलो अप खायनाय विल टॉक टू एसडीएम
Bijoy Sinha. We'll also talk to DM Dilip Kumar Chakma যে কোনো ভাবেই হোক সংবিধান নিবিসিং আইন সঙ্গতভাবে ন্যাশনাল ডিজাস্টারও যা ক্লাইমানি মোর দেন 1 লাখ বরনো মার নাই তাবুক তো ইলেকশন কমিশনের গাইডলাইন লাগু তং হয়েছে সম্পূর্ণ অ্যানাউন্সমেন্ট ক্লাইমিয়া once the guideline of election commission goes up after 2nd of March PTADC hapangbo borono kaham ba bechini samorthon bisingti ching borono chuba nai thank you ছাত্রমার থেকে সেকে নক খামতানি মানে তাম মানে খতিং খানা আবো সাজা খামকে তো যতন খাম আর তো রি রাংচাক রিচাক যা তংমানি এভরিথিং ফিনিশড কিছু করি খাই ওকে थैथांजा गोसाम एमएलए राधा रमन देवनाथ नि नगो थांगै सगैका सीपीआईएम नि तांफांग्रा जितेन्द्र चौधुरी न खबै कुबनि आदंर थैथांजा गोसाम एमएलए राधा रमन देवनाथ नि नगो थांगै नायखा सीपीआईएम बदलनि हास्ते तांफां जितेन्द्र चौधुरी खबै कुबनि आदंर আমরা বেশি এখানে ভোট পড়ে আমাদের প্রয়াত কমরেড রাধা রমন দেবনাথ যিনি শুধু এই এলাকার বিধায়ক ছিলেন না একজন অভিভাবকও ছিলেন 93 বছর বয়সে তিনি প্রয়াত হয়েছেন তো আমাদের কাছে রাধারমন দেবনাথ শুধু একজন প্রাক্তন বিধায়ক বা একজন কমিউনিস্ট পার্টির একজন কর্মী না যেরকম তো কর্মী অনেকেই আছেন যে কোনো একজন সংগঠকের কাছে যারা সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেন তাদের কাছে একটা আদর্শ কারণ আজকাল আমরা দেখি সাধারণ পঞ্চায়েত মেম্বার বা মেম্বার না হয়েও এই যে বিগত 5 বছরে ক্ষমতার সান্নিধ্যে কদিন এসেই কোনো ধরনের যে সাংবিধানিক কোনো পদে না থেকেও কীভাবে ব্যবহারে অর্থ বলে নানাভাবে একেবারে যেন একটা অপরিচিত কিছু হয়ে যায় সমাজে যেমন একটা এরকম একটা এই নজির তারা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই শাসক দল অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি এদের শাসন ক্ষমতায় থাকলেই মানুষের সাথে খারাপ ব্যবহার করতে হয় রাতারাতি বড়লোক হতে হয় আর মানুষের সাথে মানে যা খুশি ব্যবহার করে এইভাবে নিজেদের নেতা মানে কি বলে আলাদা একটা পরিচিতি তৈরি করতে হয় কিন্তু এটাকে রাজনীতি বলে না যে সত্যিকারের যারা রাজনীতি বা সত্যিকারের যারা মানুষের নিয়ে কাজ করেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমরেড রাধারমন দেব 90 বছরের ঊর্ধ্বে মানে হয়ে যাওয়ার পরও যখনই এখানে মানুষের কোনো আপদ বিপদ হয়েছে তিনি 90 বছর বয়সে শরীর অক্ষম হয় কিন্তু কোনোদিন যে এটাকে অজুহাত করেননি সশরীরে গিয়ে হোক বা টেলিফোনে হোক যেভাবেই হোক পার্টির কাছে বা আমরা যখন সরকারে ছিলাম সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছেন আমি দেখেছি যখন মন্ত্রী ছিলাম এখানে অসংখ্য মানুষের নানা অসুবিধার বিষয় নিয়ে তিনি চলে এসেছেন আমি বলতাম আপনি আসলেন কেন ওনাকে পাঠালে তো হতো 2 কলম লিখে যে না আমি আসলাম এই কারণ কাজটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা হওয়া প্রয়োজন কাজে এটা আমাদের সকলের কাছে শুধু নতুন প্রজন্মের যারা রাজনৈতিক কর্মী বা কমিউনিস্ট পার্টি করবেন তাদের কাছে না ইভেন আমাদের কাছেও আমরা মনে করি রাধারমন দেবনাথের জীবন তার কাজ একটা শিক্ষা একটা শিক্ষণীয় ব্যাপার নিয়ে আমাদের সবার কাছে আজকের দিনে তো এটা আরও খুব জরুরি আজকে আমরা এখানে এসেছি ওনার পরিবার পরিজনের সাথে মিলতে প্রকৃতির নিয়মে হয়তো চলে গেছেন কিন্তু তার শিক্ষা আমাদের সকলের কাছে পাথেয় থাকবে রাজহালো বিজেপি বদলনি ফাজিতে বিজেপি হাবানগর কক্সা পান্ডা ফ্লাইজাকা ও পান্ডা মাজাকা বিজেপি কাসকু রাজীব ভট্টাচার্য ন খবই কুবনি আদংর বিজেপি নি চংবারি হাবানগর जुदा जुदा मोर्चा मथानि चेयरमैन रखनतयै नांगकुकमानि कक्सा पांडा खलाइजाखा साशालो ओ पांडाओ फाइमाजा फैका बीजेपी हास्ते कास्को राजीव भट्टाचार्य ते चंबारिनि प्रभारी रक खुरसा थाइक्लायो हासालो बदलनि जतो बातायनाय रखनतयै कक्सा पांडा खलाइजाखा
o koksa panda o bo chongbarini ungkhari no tui no kok salai jakha আপনারা জানেন যে গত 16 ফেব্রুয়ারি আমাদের বিধানসভা নির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। তো আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাদের যারা এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে এবং এই নির্বাচনকে সামনে রেখে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে এবং মোর্চা সমস্ত অংশের মানুষদেরকে নিয়ে গতকালকে থেকে আমাদের টানা বৈঠক শুরু হয়েছে। মাননীয় মহেশ শর্মাজি, মাননীয় মহেন্দ্র সিংজি, আমাদের প্রভারীগণ, আমাদের ফণিদা, ওনারা এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন এবং আমাদের কাজের বিবরণ নিয়ে ওনারা বিশ্লেষণ করছেন। তো এই পর্যায়ক্রমের যে বৈঠক, এই বৈঠকের আজকে গতকালকে ক্যান্ডিডেট, জেলা প্রেসিডেন্ট, মন্ডল প্রেসিডেন্ট এবং ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট কমিটি নিয়ে বৈঠক হয়েছে। আজকে যারা মোর্চা, যারা আমাদের এই বিধানসভার সামনে রেখে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের নিয়ে আজকে পর্যালোচনা বৈঠক হচ্ছে। এটা আমাদের রুটিন বৈঠক। জয়ন্ত মালাকার দিলু জমাতিয়া আকর্ষণ सालनि दिबर मोहनपुर तंगमा सिदाय थानाव जत थंरंग बदल रखनो तयै कायसा कक्सा पांडा संसा जाखा सिदाय थानानि लुवाजिमु बाय संसा जाखा अ कक्सा पांडा सिदाय थाना आमसानि जत थंरंग बदल रखनि आदम रखनो अ कक्सा पांडाव फायमानजाक फायक्या मोहनपुर बखास्ते नायमथां तांफां सबस हासिनार सिदाय थानानि बारजामानजाक नायमथां तांफां जयন্ত मालाकार सुंदर तिला पुलिस फारिनि बारजामानजाक तांफां दिलु जमातिया अ पांडाव फायमानजाक फाय ककना रखा Abuni logi logi joto thungrung bodolni adongrok phaimanjak phaine rokbo borokni khani kok sawi kok narakha Tripura hasteo Bidansabha chongmarini ungkhari saklaimani yagulo amsayo tongkasang tongnani bagai koklam salaikha o pandao hai henanyau sai khna rakha Mohanpur bokhaste naimthang tangphang sobos hasinat নমস্কার, আমি এসডিপিও মোহনপুর। আজকে সিদাই থানাতে একটা অল পার্টি মিটিং ডাকা হয়েছে, অল পার্টি পিস মিটিং। এটাতে সব দলের প্রতিনিধিরা এবং এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এটাতে আইসেন। আমাদের এটা সবার কাছে আহ্বান রয়েছে যে বিগত দিনে যেরকম আপনাদের এরিয়া শান্তিতে কাটাইছে, আগামী দিনেও ভোট গণনার পরে এবং সরকার গঠনের পরেও যাতে এরিয়াতে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা হয়। সবার কাছে আমাদের এটা আহ্বান থাকবো এবং আপনাদের থ্রুতেও আমাদের এটা আহ্বান রাখা হইতেছে যে এরিয়াতে যাতে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা হয়। আপনাদের এরিয়া আমরা আপনাদের সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করব, পুলিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করব যাতে এরিয়াতে শান্তি এবং সম্প্রীতি বজায় রাখা হয়। আপনাদের যে বৈঠকটা এটা কতটুকু সফলভাবে বলে মনে করছেন? কথা বলে আমরা খুবই এটার প্রতি আমাদের খুবই সুধারণা যে এই আহ্বানটা সবার কাছে গেছে এবং সবাই এটাতে সম্পূর্ণভাবে আমাদের সহযোগিতা করবেন। Kok tomar asu jaran aku buni nanggung mani kok tomar oni bagai coy oi nai tu ni serang sati.